Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada yang berbahagia Dato Dr. Mehander Singh Nahar Singh, Koordinator Connecting Dots Learning. Pembentang kita pada hari ini, Melissa Gomes, rakan-rakan guru daripada Connecting Dot Learning dan juga rakan-rakan guru yang hadir bersama pada hari ini. Minggu ini merupakan minggu terakhir Ramadan sebelum kita semua bercuti dan umat Islam akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Sesi kali ini merupakan sesi yang ke-86 dan sebelum kita meneruskan dengan perkongsian kita dengan pembentang kita pada hari ini, tidak sempurna sekiranya majlis kita tidak diserikan dengan perkongsian daripada Datuk Dr. Mehander Singh. Ya, seperti biasa, dan dengan itu majlis dengan segala hormatnya menjemput Datuk Dr. Mehander Singh untuk mengendalikan sesi snippets pada petang ini. Dipersilakan. Selamat petang dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada semua yang dapat bersama pada petang ini dan juga kepada penceramah kita pada hari ini, Cikgu Melissa Gomes ya, yang akan kongsi satu topik yang menarik juga tentang aspek sosio-emosi. Dan tajuk yang saya pilih hari ini adalah The Art of Thinking. Tajuk yang tidak asing lagi, kita selalu sebut dan menggunakan istilah thinking atau pemikiran selalu. Dan saya masih ingat bila dalam satu sembang biasa, masa tu saya berada di IAB, dan pengarahnya adalah Tan Sri Ghaffar. Kami jumpa dekat tempat parking itu. Dia sembang, masa saya di kementerian, dan dia kata, dan dia tahu saya sebelum tu di IAB. Dia tanya, when are you coming back? Dia kata, tunggu surat. Dato, oh okay. Kata, dan dia lepas tu dia sembang-sembang, dia kata, I need thinkers. Saya tak tahu, saya jangka dia anggap mungkin saya pun boleh dikategorikan sebagai thinker lah. Saya anggap sebegitu, mungkin saya salah. Tetapi saya terfikir daripada itu bahawa dalam sesebuah organisasi atau di mana jua, kita tak boleh lari daripada aktiviti berfikir ini, inisiatif untuk berfikir. Dan sebagai seorang guru, kita sentiasa berfikir. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, minggu lepas tajuk saya adalah perancangan untuk PDP. Dan ada 4 perkara yang saya sebut. Visualizing, guiding, managing and decision making. Visualizing, guiding, managing and decision making. Dan aspek visualizing itu memainkan peranan yang penting. Apa yang kita nak ajar tu kita terpaksa fikirkan. So the art of thinking ini adalah satu kemahiran yang sememangnya ada dengan semua kita. Yang dari kita ni. Kita tak mungkin akan sebut, oh I'm not a thinker, I'm just a doer. No. We want thinkers, seekers and doers. When you think, then you seek and then you do. So kita nak dalam alunan yang seperti yang saya sebut tadi. Jadi saya masuk ke slide yang kedua. Kenapa saya terpanggil untuk tajuk ini? Saya terlihat apa yang dikemukakan oleh Dr. Alka Saxena dalam Educational Empowerment punya grup yang ramai ahlinya daripada negara India. Dia beritahu bahawa kadang-kadang sekarang, zaman sekarang, bila isu nak kita perlu berfikir, kita cari jalan mudah, iaitu kita Google. We try to get quick answers. Tapi sebaiknya kita juga kena fikirkan sendiri. Dan pendekatan itu adalah untuk pembangunan kemahiran berfikir.
Mungkin ada beberapa pendekatan yang saya akan kongsikan dan saya pinjam daripada Dr. Alka ini, dan saya jangka dia ada kaitan yang rapat dengan tugas kita sebagai pendidik. And next slide please. Yang penting dan selalu kita buat, kalau kemahiran yang kita nak kemukakan atau kita nak amalkan, yang pertama, tanya soalan terbuka. Open-ended question. Ini sentiasa akan membuat seseorang itu berfikir. Akan menggalakkan perbincangan. Dialog yang merangsangkan, yang membina. Perbualan intelek yang membina. Dan pendekatan Sokratik. Saya masih ingat seorang pensyarah dekat IAB. Arwah Dr. Bakhtia. Dr. Bakhtia ni, kalau dia masuk kelas, masa tu saya seorang peserta program IAB University of Houston. Dia tak akan bagi jawapan, tapi Sokratik. Soalan demi soalan, soalan demi soalan. So bagi orang dewasa yang ada dalam kelas dia, seperti kami, banyak membuat kami terfikir apa sebenarnya yang dia harapkan daripada kami. Of course, dia mengharapkan untuk kami berfikir dengan soalan-soalan terbuka, open-ended question. Yang kita tahu bahawa tentang peristiwa lampau umpama yang paling disukai, kita akan sebut-sebut tentang peristiwa itu. Apakah kesusahan yang dialami kerana peperangan? Ini soalan terbuka dan banyak kita boleh buka untuk perbincangan. Atau kalau dengan murid, kita jangan nak tanya setakat wayang mana yang anda telah lihat, tapi tell me more about the movie you watched. Sentiasa perkara-perkara sebegini akan membuat anak-anak kita berfikir atau rakan-rakan kita berfikir. Next slide please. So yang pertama, tanya soalan open-ended. Yang kedua, kadang-kadang kita nak terangkan sesuatu, kita tidak boleh lari daripada nak menggunakan analogi. Kerana analogi itu dapat kaitkan dua peristiwa yang berbeza. Dan boleh bawa kaitan di antara maklumat. Membawa kaitan di antara persamaan dua perkara supaya ia nampak dengan lebih jelas. Bila kita sebutkan sesuatu, umpamanya kalau kita gunakan perumpamaan seperti harapkan pagar makan padi, maka terus kita boleh fikirkan dalam sesuatu isu kita meletakkan harapan kepada seseorang, tapi rupa-rupanya ia tidak berakhir sebegitu. So dalam penggunaan analogi ini, ia akan menggalakkan proses berfikir. Next slide please. Dan yang ketiga, kita selalu jangan lupa untuk menyoal secara mendalam. Kalau kita mengajar satu-satu kelas kita, ingat murid kita ada daripada aras yang berbeza. Dan kita selalu nak cari deep learners, deep thinkers. Menggalakkan mereka berfikir. Dalam buku Ken Barnes, How College Students Learn, dia kategorikan sebagai 3 kategori untuk cara nak berfikir secara mendalam. Kalau soalannya adalah secara mendalam. Dia kata learners ini ada 3 jenis. Superficial learners, strategic learners and deep learners. Superficial learners, kalau di peringkat pengajian tinggi, yang nak cari makan, boleh lulus peperiksaan, okey. Yang kedua, superficial learner ini, itu superficial learner. Yang kedua, strategic learner. Bila semester mula je, dia akan lari ke pusat sumber untuk lihat soalan tahun lepas. Dan dia akan target macam mana nak dapat A. Itu strategic learner. Tapi yang kumpulan yang ketiga yang berfikir secara mendalam, the deep learners. The deep learners itu bukan saja soal, bukan saja fikirkan think out of the box, but they question why is the box there in the first place. That are the type of learners. But to get that kind of learners, kita mesti menyoal secara mendalam. Ada huraian, kita minta perspektif berbeza, kita minta contoh supaya dia dapat diterangkan. So itulah perkara-perkara yang penting, dan sebab itulah merancang satu PDP bagi seorang guru itu bukan perkara yang mudah.
ia memerlukan masa. Tapi pada masa ini kadang-kala kita rasa bahawa cikgu dah biasa maka dia boleh. But you need time. Kerana murid dalam kelas kita pun mempunyai aras yang berbeza. Next slide please. Dan yang keempat, menyediakan masa untuk refleksi. We need time for reflection. Untuk berfikir bersama. Saya sendiri saya rasa refleksi ini amat penting untuk saya. Saya nak bagi satu ceramah saya tengok pada bulan November. Sekarang saya dah mula proses pemikiran itu. Tentang teacher leadership, tapi macam mana nak letak teacher leadership itu dalam konteks guru matematik dan sains. So we need bukan saja refleksi sebelum, tapi refleksi selepas. Kerana ia akan membantu kita untuk menyedarkan diri tentang kelebihan dan kekurangan, membuat keputusan bagaimana nak meningkatkan proses penyelesaian masalah. And we have a good feeling juga tentang diri kita sendiri. Perasaskan, we are very passionate about certain topics. Kita ada topik-topik yang sangat rapat dengan jiwa kita. So, 4 perkara ini akan membantu kita. Jadi, the art of thinking ini, of course, kita boleh baca banyak buku yang saya paparkan juga di sini. Saya belum baca semuanya. Tetapi ini ada, yang saya nak utarakan, ada banyak penulisan tentang the art of thinking. But thinking is a very important function of an individual. Daripada murid sekolah sampai ke orang dewasa seperti kita. Okey, kita masuk ke slide yang terakhir. Ya, is reading thinking. I wonder, right? Of course, bila kita baca, kita sentiasa akan fikir. So seperti biasa saya tamatkan sesi saya dengan ungkapan dan kata hikmah yang saya selalu utarakan, buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. Kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber. Saya sebagai individu tidak boleh memberi anda pengalaman, tetapi saya boleh beri ilmu. No one can hand you experience, but they can hand you a book, they can hand you information, they can hand you an article. So, bacaan itu akan membuat kita berfikir. Dan akhir sekali, remember, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Terima kasih, itu saja daripada saya pada hari ini. Terima kasih banyak Dato' Dr. Mehander Singh atas perkongsian yang amat bermanfaat tadi ya, ilmu yang sangat bermanfaat. Saya pun sendiri pun saya rasa saya kurang membuat reflection. That's why self reflection is very important. Sebab tu kenapa saya sentiasa bertanya diri saya, kenapa saya melakukan kesalahan yang sama berkali-kali. So the initiative to think, berfikir sebelum melakukan sesuatu itu adalah penting. To have the art of thinking is very important. Have deep thinking. Barulah apa yang kita rancang tu dapat kita capai dengan jayanya. Betul tak, Doktor? Betul. Emily punya rumusan itu selalulah. Semua moderator ni cekap dalam nak buat rumusan dan nak mengotakan apa yang saya sebut. Nak konseptualisasikan apa yang saya sebut tu. Ya. Okey, jadi sekarang bolehlah kita meneruskan untuk sesi pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sekali lagi. Selamat datang ke CDL Hands-on Online Session. Saya, Emily Syafirah Zamrod, merupakan moderator untuk sesi pada hari ini. Dan saya sangat gembira kerana anda semua berada di sini bersama kami pada hari ini. Dan perkongsian hari ini adalah sesuatu yang semestinya menarik bersama Connecting Dots Learning Malaysia. Walaupun kita berada di minggu terakhir Ramadan dan tinggal seminggu lagi untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri bagi penganut agama Islam dan sesi percutian bagi penganut agama lain. Tetapi kita dapat melihat masih ramai lagi yang tidak mahu ketinggalan mengikuti sesi bersama Connecting Dots Learning. Terima kasih atas kesetiaan dan dari semua. Di sini saya bacakan sedikit tentang CDL Hands-on Online Session. Cikgu Emily, sebelum Cikgu Emily baca, saya terlupa kita ada di ambang untuk meraihkan Hari Raya. Saya nak ucapkan
Selamat Hari Raya kepada semua, walaupun ada beberapa hari lagi untuk berpuasa. And have a good holiday kepada semua, termasuk yang tidak beragama Islam, sudah pastinya akan mengambil kesempatan menumpang cuti-cuti Malaysia ini. So terima kasih dan selamat Hari Raya kepada semua. Dan satu lagi perkara yang saya nak sebut, dan mungkin Cikgu Melissa akan sebut juga. Cikgu Hub yang anda lihat di penjuru kanan tu adalah satu peluang yang baik untuk semua yang ada dalam kumpulan ini untuk memberi sumbangan dan menjadi seorang daripada pakar dalam Cikgu Hub itu. I think banyak ilmu yang boleh dikongsikan dengan guru-guru di luar sana. So ambil peluang ini, saya rasa mungkin Cikgu Melissa akan juga kongsikan kerana saya sempat hadiri pelancaran Cikgu Hub ini, program Cikgu Hub atau projek Cikgu Hub ini. Terima kasih. Sorry Cikgu Emily. No worries Dato. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat bercuti kepada Dato dan keluarga. Terima kasih. Dan juga guru-guru bolehlah sama-sama kita menyertai Cikgu Hub seperti yang disarankan oleh Dato Dr. Mehander tadi. Dan kita teruskan dengan sesi kita pada hari ini. Okey, boleh kita teruskan ke slide yang seterusnya? Okey, untuk objektif program CDL ini adalah untuk berkongsi ilmu dan kemahiran, untuk membangunkan kompetensi guru dan meningkatkan keupayaan, dan juga membina jalinan dan jaringan yang berterusan. Sepanjang sesi ini, peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan ataupun ahli Connecting Dots Learning. Pendaftaran adalah percuma dan peserta akan mendapat jemputan melalui email yang disertakan semasa mendaftar. Sesi perkongsian akan berlangsung pada setiap hari Jumaat daripada pukul 3 hingga 4:30 petang, 1,5 jam. Dan perkongsian adalah secara hands-on dan jangan lupa sijil disediakan menerusi pautan yang akan diberikan di akhir sesi ini. Okay, dan untuk pengetahuan semua, kita berada di sesi yang ke-86 dengan tajuk yang luar biasa dan sangat menarik saya lihat pada kali ini, iaitu menerokai khazanah pembelajaran sosio-emosi. Okey, dan ini saya perkenalkan pembentang kita pada petang ini yang dihormati Melissa Gomes adalah seorang yang tidak asing lagi dalam dunia pendidikan. Beliau merupakan pengasas Cikgu Hub and Evolution, mempunyai lebih dari 10 tahun pengalaman sebagai pengurus perunding dan pendidikan serta mempunyai pengetahuan dan pandangan yang luas dalam bidang pendidikan untuk dikongsikan dengan kita pada hari ini. Kepakarannya dalam menerokai khazanah pembelajaran sosio-emosi menjadikan beliau untuk sesi perkongsian pada hari ini. Semasa menjadi guru, beliau pernah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang dari KPM serta dinobatkan sebagai Malaysia 40 Under 40 Young Leader by Prestige Malaysia. Tahniah. Dan saya yakin anda akan melalui satu pengalaman yang bermakna serta mendapat ilmu yang bermanfaat bersama Melissa Gomes pada petang ini. Di sepanjang sesi, jangan ragu-ragu untuk bertanya soalan serta berinteraksi dan berbincang. Ambillah peluang ini sepenuhnya untuk mempelajari ilmu yang baru ini. Saya pasti ramai yang dah tak sabar. Okey, tanpa membuang masa lagi, mari kita teruskan sesi dan dapatkan pandangan yang berharga dari pembentang kita untuk membuat kupasan tentang tajuk yang akan diperbincangkan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Chef, what I worry most at the moment is how to get back to the lesson.
No fear, teachers. Cikgu Hub is here. Hi, I'm Melissa, co-founder of Cikgu Hub. I've been a trainer for educators for more than 5 years and have traveled to all corners of Malaysia, meeting different teachers to learn about their problems. I started my career as a management consultant, gave up my job in the corporate sector to be a teacher. Why? Because I wanted to make a difference in the classroom. But little did I know, teaching was so difficult. I struggled in my first 3 years of my teaching career. I still remember the first day in my class. My students were sleeping on their backs. No one would return a selamat pagi when I greeted them, and worse, it ended up with a fight and 2 boys flew a chair right in front of the classroom where I was writing. And that's where I realized that this cannot go on and I needed support. So I looked everywhere. I spoke to my teachers, I spoke to my colleagues, I've looked a lot of strategies on Google, but somehow I couldn't get what I wanted. And that's why we created Cikgu Hub. Cikgu Hub basically is an online learning platform that aims to help teachers, especially young teachers who have just started on their teaching career, to support them, to help them with classroom management. Content in Cikgu Hub is designed to help teachers to master basic classroom management skills in 3 months. Why 3 months? Because that's where I realized in my teaching career, it is the most difficult months of teaching when I first joined as a teacher. And once I could master a skill in just 3 months, I realized that my class could go on like a breeze. Now I hope that you learn these skills, you learn these methodologies, and you are able to apply it for the rest of your life until you retire. You see your career differently, you see your students differently, and you see your administrators differently, and your journey, we hope, will go a lot smoother, even in tough situations. Apply these things to change the way you handle classroom, manage your time, deal with your mental health as a cikgu with Cikgu Hub. Hi, I'm Melissa, Selamat petang, saya ucapkan kepada Dr. Mehander, Dato Dr. Mehander, and also moderator kita iaitu Cikgu Emily, and also kepada cikgu-cikgu sekalian yang hadir pada waktu petang di ambang kita nak meraihkan hari raya tak lama lagi ya. I think it's almost approaching the weekend. Next week already. Thank you so much for having myself and also my colleague Ain yang akan moderate the chats inside, yang akan moderate discussion kita di ruangan chat. So as the moderator have introduced myself, saya Melissa, and I will walk you through that. Kita akan bersama-sama lah dari jam pukul 3, is about 3:15 and sampailah jam 4:30. So itu sedikit tentang platform Cikgu Hub yang saya akan jelaskan juga a little bit more selepas kita berbincang tentang what is this socio-emosi ini or social-emotional learning, and I will walk you through a little bit what Cikgu Hub dan bagaimana cikgu boleh menjadi member ataupun community dalam Cikgu Hub. So untuk hari ini kita ada tiga cara untuk budayakan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, the first thing first that we always encourage dalam semua sesi kita ialah knowledge is not something that yang facilitator, that you can only get from a facilitator, but a rich knowledge is something where you can get, where everyone shares. So it's not just from a book, not just by listening to a teacher, but more importantly, knowledge is also obtained when we share from each other's experience, each other's skills. So that's where knowledge becomes very rich. The second one is, of course, there is no right or wrong dalam pendapat kita. In order to encourage a sharing, alright, respect is very important, and therefore di sini whatever opinions that we have today, there is no right or wrong, and we encourage everyone to share. But of course, we also want to be sensitive to each other's time. Dan yang ketiga yang paling penting sekali ialah knowledge cannot
be practical sekiranya kita tidak mengaplikasikan di dalam bilik darjah kita. So I hope dengan 3 ciri pembelajaran hari ini kita dapat membina satu budaya dalam sesi hari ini di mana kita akan terbuka untuk berkongsi dan kita juga berkongsi pendapat, berkongsi pengetahuan yang kita ada, dan yang seterusnya paling penting sekali ialah untuk aplikasi di dalam bilik darjah kita. Alright, okay. So sebelum kita bermula, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu memandangkan kita datang daripada pelbagai tempat. Saya sebenarnya duduk di Pulau Pinang sekarang. You can share your name, pengalaman mengajar. Cikgu boleh berkongsi your nickname kalau ada, dan pengalaman mengajar tempoh perkhidmatan, dah berapa lama cikgu-cikgu berkhidmat di sekolah. Alright, so saya sebagaimana semua tahu, nama saya Melissa dan saya telah mengajar selama 6 tahun di Kementerian Pendidikan Malaysia sebelum saya memulakan organisasi sendiri iaitu Evolution dan juga Cikgu Ha. Alright, so itu sedikit tentang latar belakang saya sebelum menjadi semasa seorang guru and sekarang sebagai pengasas untuk pengasas di Evolution dan juga Cikgu Ha. Okay, so cikgu boleh terus menulis dan berkongsi di ruangan chat, and I hope di ruangan chat, and we will get on. Saya akan teruskan perkongsian kita untuk hari ini. Okay, so untuk hari ini, this is something we're going to learn, very interesting. Now, just to share with you, social emotional learning, or I will commonly refer it to SEL, merupakan satu aspek pedagogi yang we would say surface terutamanya pada masa pandemik. Okay, so pandemic, pandemic, sebagaimana kita ketahui, belajar terkurung di dalam rumah bersama dengan ibu bapa ataupun waris mereka, and somehow being so, and when you are so long in the what you call this at home, it actually limits the child's social and also social skills sebab they do not have the opportunity to go out and talk and go out and play. And when that social skills is being affected, when that social skills is limited, that brings impact to their emotions. So one of the surveys or one of the studies that was conducted by OECD at a point of time pada dalam masa pandemik itu is that how do we overcome, how do we help students manage these challenges in terms of their social and their emotional well-being. And this is not just something yang berlaku di negara kita, it is a global issue. So children everywhere, especially at the primary and at the toddler age, even di peringkat sekolah menengah, when their social ability or their social opportunity is limited, that's where it brings impact to their emotions. Now, this also comes back to kita punya bilik darjah. Now that kita anak-anak murid kita ni dah kembali kepada kelas, and mereka masih dalam proses what we call healing process from the pandemic. Okay, mungkin ada juga masih murid, mungkin tak ramai, yang mungkin still have that impact of that social limitation. So this is something I just wanted to share with you, how it happened. I relate it back to my experience. Walaupun pada masa itu saya bukan dalam pandemic, saya dah mengajar, saya ditugaskan untuk mengajar di sebuah sekolah di Pulau Pinang, and it's not pandemic. This is also something I reflect back. How social emotional learning is very critical, not just during the pandemic, but right now even when we balik ke sekolah. And this is one incident that I will never forget. Pengalaman saya mengajar, this is my first day, my first week of teaching. So I was assigned to teach sejarah. Saya guru option sejarah, mengajar sejarah tingkatan 1 sampai tingkatan 3. So pada hari pertama saya ditugaskan untuk mengajar kelas tingkatan 2. So cikgu baru, saya sangat excited lah, okay, untuk mengajar. Ada pelbagai APM, BBM, semua saya dah sediakan. And of course, this is an experience yang saya takkan lupa. That happened on the first day. And this is where I want to share with you what happened on my first day. One of the boys, he took the chair and he threw in front. So imagine how loud it was.
So what happened was a fight broke between two boys. They were fighting because of a textbook. Honestly, I didn't know what happened. But all I know was he was so angry. It was so fast in a split second. You know, the two boys fought and then the chair flew in front. And that's it lah. I knew that all my things, my materials that I was going to prepare for the class, it wouldn't happen. I told the monitor, call the cikgu discipline. So he came up, and then after that, he brought the boys down in. So everybody in the class was already in shock, including myself. I think I was more shocked, scared than the boys. Could have hit me, but it never dawned upon me that it could have hit me. What I worried most at that point was how to get back to the lesson. That was my concern. So itu pengalaman hari pertama saya di mana I experienced on the first day, you know, when we were trained as teachers, the first, I still remember dalam waktu latihan saya, yang pertama sekali ialah bagaimana, you know, to make sure that we deliver our lessons. And of course, being a teacher, first day as a teacher, all I wanted at that time was to just teach. So saya sangat takut. Okay, so pada hari pertama bila saya masuk, saya tulis di papan hitam. My school that point dia masih guna papan hitam dengan kapur. So saya tulis tarikh, saya tulis tajuk. Tiba-tiba in the, I think very short while, 2 to 3 minutes, okay, the budak-budak ni they throw the chair right in front to the classroom. So that was something yang saya, how to say, I was already in shock. Sebab my concern was bagaimana saya nak kembali kepada PDPC saya. Because I still remember antara arahan pertama pengetua saya yang bagi tahu ialah belajar mesti belajar. Mesti, you know, whatever bila saya lalu kelas, saya mesti tengok cikgu tak boleh duduk, cikgu mesti berdiri dan mesti pelajar mesti belajar. So it was truly a fear that was in me, not so much of my safety, but so much so bagaimana saya nak kembali kepada pembelajaran. So, you know, dah ada pergaduhan dah berlaku, and to be honest with you, emosi saya pada masa itu memang tak tenteram lah, I would say. Bergelora hati saya, tapi saya tak boleh tunjuk kepada pelajar. So muka saya macam very calm, tapi dalam hati memang sangat bergelora. So di sini I just want to ask, pernah tak cikgu melalui experience pengalaman sebegini? You know, not necessarily a student throw a chair at you, tetapi pengalaman di mana kita suka nak dapat perhatian murid, di mana kita cuba beberapa strategi ataupun kita masuk ke dalam kelas, you know, murid-murid mungkin mempunyai cabaran untuk memberi perhatian kepada kelas kita. If you ever had pernah experience a situation like this, cikgu boleh just use your emoji and angkat tangan just to see how many of us have experienced this kind of situation dalam classroom. Not semestinya pelajar throw chair at the blackboard. Pengalaman di mana kita rasa sangat sukar untuk kita engage with our students or to get them active in the classroom. Alright, kalau cikgu pernah mengalami pengalaman sebegini, cikgu boleh angkat tangan menggunakan emoji yang ada di emoji kat bawah Zoom di sini ya. Alright, so cikgu boleh just share, don't need to unmute, just angkat tangan if you ever experience. And of course, one of the things yang kita tertanya-tanya ialah, why does this happen? You know, just now Dr. Mehander and Cikgu Emily just mentioned, you know, reflection, self-reflection is very, very key. And to answer this question, why this thing happened is a key thing, is a key reflection point. Mengapa students kita, sekiranya kita pernah mengalami situasi ini, the question is mengapa? Mengapa mereka berada, mengapa mereka behave in such a manner? Now, just to share with you, untuk hari ini, success criteria kita ataupun lesson objective kita, we go to the next slide. Okay, so this is where kita nak belajar why are our students behaving this way and how can we overcome it. So untuk sesi hari ini, we will understand what is the 5 components of social emotional learning. Dan pada akhir sesi ini, saya berharap cikgu-cikgu dapat jelaskan 5 komponen SEL dan strategies
yang cikgu boleh aplikasikan di dalam kelas untuk mengaplikasikan social emotional learning di dalam PDPC cikgu-cikgu. So, berbalik kepada soalan saya tadi, mengapa murid-murid kita why do our students behave in such a way? Now, in our work di Evolution, we visit a lot of teachers and we visit a lot of schools. And this is something we find apabila kita bercakap ataupun kita berbual dengan cikgu-cikgu lain. These are always the common things that we find bila cikgu memberi komen tentang generasi muda kita hari ini. And we also cross-check dengan some of the journals that studies about the Gen Zs today, terutamanya apabila mereka bekerja. So one of the ciri pertama yang mereka dapati tentang generasi Gen Z ini ialah they are very resourceful. Now when we talk about resourceful, maksudnya they have a lot of ideas and they have a lot of information that they gather themselves. They know how to get information. So this is where, you know, for example, kalau kita bandingkan seorang pelajar, okay, seorang pelajar umur 7 tahun banding dengan seorang pelajar 7 tahun 10 tahun yang lepas, very different. You can see the things that they talk is very, very critical kalau kita compare dengan generasi saya lah. Kalau generasi saya 7 tahun, I don't think I will be talking about technology or using technology, you know, talking about things, you know, that are so aware, talking about emotions. Tapi pelajar hari ini is very, very different. And the second thing that they find, because they are resourceful, they are independent learners. They are independent, all right? Meaning to say that they can learn on their own. If they have the will to learn, they can learn on their own. Now, I give you example. Kalau kita lihat ramai anak-anak kita, walaupun umur 4-5 tahun, just give them the iPad ataupun phone, automatically they know how to navigate themselves without even perlukan ibu bapa untuk tunjuk bagaimana nak guna alat tersebut. Why? Because they are, this generation, known to be very independent. They can learn on their own. But because they are also born in an IT savvy world, they are visual learners. Maksudnya whatever they learn, it has to be visual. So they have very short attention span when it comes to reading, when it comes to writing. Everything has to be fast, bite-sized, and compact for them. Now, these are 3 things about the Gen Zs that we learn today. Not only they can learn on their own, but because they can learn on their own, they have a wealth of knowledge. They are deemed to be one of a very smart generation. And the third one is that we also need to know that they are visual learners, di mana they have got very short attention span to words or to certain activities. And because of that, researchers have actually advised what can the role of teachers be? If we are dealing with such a generation, kalau ini generasi kita, apa peranan cikgu dalam menghadapi kumpulan generasi ini? So 3 things that we learn. Okay, yang pertama is that inspire instead of instruct. Maksudnya cikgu digalakkan, it's easier said than done, to be an inspiration instead to instruct. And that is why today I give you an example why students learn best from social media influencers. Influencer, the term influencer hanya wujud pada generasi ini. And this term wujud pada generasi ini because if we go back to the previous slide just now, it says that Gen Zs today, all right, you go back to the Gen Zs today, they are independent and they are visual learners, all right? So that's why children today do not learn by merely giving instruction. So if you tell them, go and pick up your shoes, go and do your homework, they will not listen. They will not take that kind of instruction. But instead, you need to show that to them, that you yourself picking up the shoe, you yourself are also reading a book if you want them to read a book because they go by role modeling. All right, so it's inspire instead of instruct. Now, the second one is we teachers have to explain the why instead of just telling the what. All right, so maksudnya everything that they do, there needs to be a why. We can't just ask them, go and pick up your shoes. All right, it doesn't work.
for example. All right, so they need to understand why do you have to pick up the shoes? Why it's so important that the shoes have to be placed into on the shoe rack? Why do you need to do? All right, so this is something that teachers today need to play a role of explaining the why. And the third one is because, macam saya katakan tadi, because they are visual learners, cikgu mempunyai cabaran yang sangat-sangat penting untuk to keep the class active. Why? Because their attention span is so short. Therefore, we have a greater role to keep the class active. So these are three things that teachers are encouraged to do. Yang pertama, we have to show them by actions instead of telling them a word, not just telling them an instruction. The second one is that kita kena explain the why. And the third one, we have a more greater responsibility is to keep the class active. Okay, so this comes to the next point. If students are so, what we call, they're independent, they're visual learners, and they are very resourceful, they are smart. So what is the challenge that this generation face? Well, this generation is known to be smart, they are known to be resourceful. However, there is one thing, okay, there is one thing that these students are struggling, that is to deal with their emotional ability. So kalau kita lihat dari segi emosi, ini merupakan satu area yang satu area di kalangan murid-murid yang memerlukan sokongan dan juga bantuan daripada cikgu-cikgu dan juga ibu bapa. And this is particularly true di mana kalau kita lihat hari ini banyak case mental health, depression, and also suicide, because while their IQ has increased, we see that their ability to manage their emotions, their ability to manage their feelings merupakan satu area yang memerlukan penambahbaikan. So cikgu-cikgu, if you have children, saya ada 2 orang anak, one is 9 years old, one is 6 years old, and I believe cikgu-cikgu mungkin berkongsi pendapat yang sama tentang bersama saya. Kita lihat anak-anak kita ni memang pandai, kalau nak guna gadget semua memang sangat pandai. But satu area yang kita perlu sensitif ialah kepada emosi mereka. Alright, so this is where social emotional learning comes in, because social emotional learning memainkan peranan untuk membantu anak-anak murid kita untuk memahami dan juga untuk menguruskan emosi mereka. Alright, so this is what we are going to learn today about social emotional learning. Now, what is social emotional learning? Saya takkan bagi definisi, tapi this is where we will do what we call as predictive learning. Saya akan guna predictive learning dengan cikgu. Now, what is predictive learning? Now, there are 5 components of social emotional learning. If you see di bahagian kiri, self-awareness, iaitu kesedaran diri, self-management, pengurusan diri, social awareness, kesedaran sosial, responsible decision making, iaitu keupayaan untuk membuat keputusan, relationship skills ialah kemahiran membina hubungan. Alright, so this is what you call this is the element of social emotional learning di bahagian kiri. Now what you're going to do is this, cikgu-cikgu, just take a pen and a paper. Saya nak cikgu padankan definisi yang ada di bahagian kanan, okay, kepada elemen yang betul. Alright, so you just need to match. You just need to match the element to the right definition. Guna pen dan paper saja, atau cikgu nak kongsi jawapan di bahagian ruangan chat pun boleh. Cikgu hanya perlu tulis nombor sahaja. Alright, so self-awareness, nombor berapa? Self-management, definisi dia apa? Responsible decision making, what is it? Relationship skills, what is it? Alright, so we will predict the answers without me giving you the answers. You will define your own theory of social emotional learning. Okay, saya bagi cikgu-cikgu, I think about 2 minutes. Alright, kita bagi 3 minit lah. Alright, 2 minutes, 3 minutes untuk cikgu padankan, dan cikgu boleh berkongsi jawapan di bahagian ruangan chat. Kemudian kita berbincang sama ada jawapan dia, betul ataupun tidak. Okay, kita mula sekarang. Cikgu-cikgu lain yang kalau tak ada jawapan boleh tulis di ruangan chat dan kita lihat apa jawapan kita.
Nanti kita akan berkongsi bersama-sama. Okay, Cikgu Balkis dah tulis jawapan. Okay, thank you Cikgu Balkis. You are the first to give the answer. Thank you very much. Okay, ada cikgu-cikgu lain juga yang dah ada jawapan. Okay, Cikgu Fu pun dah tulis jawapan di bahagian ruangan chat. Cikgu-cikgu lain, kalau cikgu dah tulis, you have already completed, cikgu boleh angkat tangan. Kalau tak nak tulis di ruangan chat tapi dah tulis di atas kertas ataupun dalam buku, cikgu boleh just angkat tangan so that I know. Tak payah copy jawapannya. I think slide ini mungkin akan dikongsi ataupun ada rakaman yang you can always see. So no need to copy definisi dia. Okay. Thank you cikgu-cikgu semua yang tulis jawapan di ruangan chat. Alright. Okay. So saya lihat ramai cikgu yang dah bagi, ada beberapa cikgu yang dah bagi jawapan, and I'm sure ada juga yang dah tulis jawapan di atas kertas. Okay, sekarang let's see whether your prediction of the answer is correct. Yeah, so we do. See whether you dapat tak predict jawapan dia dengan betul. Okay, self-awareness ataupun kesedaran diri. Let's look what is the answer for self-awareness. Alright, so it's 2. Ramai cikgu yang mula dengan 2. Very good. Self-management, penguruskan diri. Okay, is 1. 2, 1. Dah 2 betul. Ramai cikgu yang saya tengok dah dapat 2 betul. Social awareness, cikgu I mesti answer. 2, 1. Okay, 2, 1, 5. Social awareness. Okay, so it's 2, 1, 5. Thank you very much. Soalan yang kelima. Yang ketiga, yang seterusnya, responsible decision making. 2, 1, 5, 3. Alright, so it's number 3. And the last one yang kita lihat, relationship skill is number 4. Alright, tahniah kepada cikgu-cikgu yang dapat jawab semua betul, and I think dapat Cikgu Nuraina dapat semua betul. That's right. Even without me telling you the definition, alright, you dah dapat jawapannya. Alright, so this is what we call predictive learning. You predict the answers. Alright. So let's look at yang pertama. We talk about self-awareness ataupun kesedaran diri. Nah, self-awareness ataupun kesedaran diri ialah kemahiran seseorang murid untuk kenal pasti emosi, kelemahan dan juga kekuatan mereka. So what it means by this is that, so contohnya di dalam kelas, alright, di dalam kelas tadi, dalam kelas sejarah, murid-murid, 2 lelaki yang bergaduh dan buang kerusi kat depan tu, alright, why? Okay, bila mereka buang kerusi tu, alright, mereka buang kerusi because they were fighting over a textbook. So one boy brought the textbook, another boy did not bring. So the friend asked to share, but the friend didn't want to share. So that's why it became a fight. Now the person who did not bring the book, now if he understood, okay, that this is his feeling of fear, okay, dia tahu saya dah tak bawa buku teks, saya ada perasaan takut, okay, so maksudnya beliau dah rasa takut. Now, if I know I am scared, what should I do? This comes self-management. So self-management is that the ability to manage that emotion. So how? Saya seorang pelajar, saya tak bawa buku teks, saya takut cikgu marah. Bagaimana saya nak uruskan perasaan takut ini? Okay, so this one comes back to his question. So dia kena practice, okay. Saya dah tahu saya takut, sekarang ni macam mana saya nak uruskan perasaan takut supaya perasaan takut saya ini tidak memudaratkan rakan-rakan di sekeliling saya. And that comes the third element, that is kesedaran sosial. Di mana beliau, okay, tahu bahawa keputusan ataupun perasaan beliau ni mungkin akan membawa impact kepada rakan-rakan. So yang pertama, self-awareness. Saya tak bawa buku teks jadi saya takut.
bagaimana saya nak uruskan ataupun bagaimana sekarang saya dah takut apa saya nak buat supaya saya tak saya tak mungkin mengganggu rakan-rakan saya. And that lead to the fourth decision. Okay, kalau saya takut sebab tak bawa buku teks dan saya tak nak membeban atau mengganggu rakan-rakan saya, okay, apa yang perlu saya buat sekarang? Mungkin saya pernah bagi tahu cikgu yang saya tak bawa buku teks apa yang dan berbincang dengan cikgu. Supaya keputusan ini yang saya buat ini, alright, okay, tidak akan membuat cikgu marah ataupun tidak akan membuat rakan-rakan saya marah. Okay, and that comes to the last skill, which is the part of relationship skill, di mana sebab saya tak bawa buku teks, saya sekarang berasa takut, okay, dan saya tak nak mengganggu ataupun membebankan rakan-rakan saya, so saya akan minta bantuan ataupun saya akan maklumkan kepada cikgu yang saya tak bawa buku teks dan mungkin minta cikgu tengok cikgu ada tak buku teks lebih. So this process of self-awareness, self-management, awareness, responsible decision making and relationship skills ini, it is a process. And dia tak berlaku secara, how to say, automatic. Dia merupakan satu proses that we have to practice with our students. Now when we visit, just to share with you, apabila kita berjumpa guru-guru kita, visit the classrooms kan, kita visit cikgu-cikgu that we train to use social emotional learning, ramai cikgu yang bagi kita sangat susah lah saya nak practice social emotional learning sebab saya, how to say, first time saya buat tak jadi. It has to happen that way because even for the students to learn is a practice. Untuk cikgu nak buat pun dia memerlukan practice. So it's very easy for me to just share, kita buat begini. But I know teachers that it will take a lot of time for you to make it as a process. You can try it out dengan anak-anak cikgu. Kalau cikgu ada anak-anak, you can share with them. So yang pertama is, how do you know that you are angry, you are sad? If you know that these things make you angry, what do you do? Okay, what do you do? And how can you make sure that what you do does not memudaratkan all your friends? All right, and that is where it's okay for you to ask help if you cannot do it by your own. All right, so that's just a little bit of explanation of the elements. Thank you, cikgu, of your good answers. Now let's look at what is the strategy. Apa strategi yang kita boleh apply di dalam bilik darjah kita supaya murid-murid kenali ataupun it becomes a practice ataupun they see these things in the classroom and therefore they know that this is a budaya in my class. Okay, again, cikgu-cikgu, tadi you match the element to the definition. Sekarang kita level up. Okay, kita akan level up. Again, you will predict the answers. Saya nak cikgu padankan definisi tadi kepada strategi yang cikgu rasa padan dengan definisi ini. Okay, so I just give an explanation bit. Giving words of encouragement ialah kata-kata pendorong. Breathing exercise. Okay, you breathe. Alright. Agreement ialah what you call this, persetujuan antara murid dengan guru. Project based learning ialah satu terma yang kita mungkin familiar, iaitu a group work ataupun work based on project. Emotional check-in ialah satu strategi di mana guru-guru dan murid berbincang apa perasaan mereka. Alright, so you can now padankan. Tengok cikgu, I tengok dah ada jawapan pertama. Cikgu Loh dah bagi jawapan 2, 1, 5, 3, 4. Oh, cepatnya. Okay, saya tak bagi tahu betul atau salah. Okay, cikgu boleh, alright, cikgu boleh, you can continue sebab we don't know whether is it right or wrong. Okay, because we have A, B, C, D, E. Okay, cepatnya cikgu Loh dah bagi jawapan. Saya bagi 2 minit. Alright, saya bagi 2 minit. Alright. Okay, ada cikgu Fuad dalam alfabet. Okay,
Kalau cikgu lain dah buat pun, I will give you another 2 more minutes untuk cikgu synthesize jawapan di sini. Just, to predict your answers. Okay. Lihat ramai cikgu yang dah cuba. I believe also ada cikgu yang tak tulis dalam chat, boleh tulis di atas kertas. Macam saya pun tulis atas kertas. Saya pun tengah jawab ni. Okay. Cikgu Ain, are we ready or not to show our teachers what is to review the answer? Okay. Cikgu-cikgu, we will share with you apa jawapan dia. Yang pertama, ability to manage breathing exercise. Dapat betul. Okay. Next one. Okay, ability to understand your own emotions. E, all right. So B, E, very good. Ability to make constructive and caring choices. C, B, E, C, very good. Ramai cikgu yang dapat almost correct. Ability to work collaboratively. B, E, C, D. And the last one is ability to empathize with others and understand their behavior. And last but not least is A. Okay, tahniah kepada cikgu yang jawab semua betul. Jawapannya ialah B, E, C, D, A. Tahniah cikgu-cikgu yang jawab ni. Saya tak explain pun cikgu dah tahu. Alright, kita lihat satu persatu definisi dia. Okay, yang pertama, okay, ability to manage salah satu strategi yang sering digalakkan oleh pakar is what they call as breathing exercise. So contohnya, if you know that your student is in fear or your student is in fear in anger, alright, so they have this thing called the breathing exercise yang dinamakan sebagai 4-7-8. Okay, 4-7, I think it's 4-7-8 or 7-4-8. Okay, but it's like this. Basically, you take deep breath for 7 seconds, and then after that you akan tahan for 4 seconds, and then you breathe out another 8 seconds. Alright, so 7-4-8. You deep breath, you tutup mata and you take a deep breath for 7 saat, 7 saat. Kemudian you control your breath for 4 seconds. After that, you release 8 seconds. Alright. So that is one example of breathing exercise. Now, why is breathing exercise important? Because when you take in oxygen, all right, your brain, it releases an toxin called oxytocin, a hormone, called oxytocin. And oxytocin is actually a hormone that relaxes your muscle and it relaxes your body. So that's why from angry, the moment you take in that oxygen, it releases that hormone called oxytocin. And oxytocin relaxes your muscles and also your heartbeat. Alright. So kalau cikgu-cikgu sendiri dalam keadaan yang sangat penat, dalam keadaan yang mungkin you feel that you are, how to say, kadang-kadang kita tukar kelas, right, from one class to another class, we run on adrenaline. Breathing exercise is one to actually help to cool down. And this is something kita boleh share dengan anak-anak murid kita. The second one, understand your own emotions, thoughts, and values. This is why we call the emotional check-in. Alright, emotional check-in ini biasanya dilakukan sebelum kelas bermula. So contohnya, cikgu-cikgu boleh tunjuk gambar-gambar pelbagai emosi, and students akan pilih emosi mana yang mewakili perasaan ataupun emosi mereka pada hari itu, dan mereka akan berkongsi. So when you show that chart of emotions, alright, mereka tahu that this is where they are feeling. And you as a teacher will also know kebanyakan anak murid saya ni gembira atau tak gembira hari ini. The second one, the third one, ability to make caring and constructive choices. Now this is di mana nak buat keputusan. Agreements basically dia macam satu kontrak di antara murid dengan yang dah pelajar dengan guru, di mana mereka bersetuju untuk melakukan beberapa perkara untuk memastikan mereka mendapat yang terbaik di dalam classroom, both teacher and student. The fourth one, ability to work collaboratively, provide leadership and seek help is project-based learning. Now, I don't want to focus on collaboration or provide leadership, but I think apa yang paling istimewa di sini ialah kebolehan mereka untuk
menghulur bantuan atau meminta bantuan. Alright, this is a very important skill also to us as an adult. Kadang-kadang students feel that everything they do, they have to do it on their own. Alright, but a skill is where a new skill that we want to encourage students is untuk help their friends or to ask for help. That is very important, especially into this generation when kita lihat pengurusan sosio-emosi mereka mereka dicabar, ada cabaran dalam menguruskan emosi mereka. So kebolehan untuk meminta bantuan is very important at this generation. And last but not least, the ability to empathize ataupun berempati dengan kawan-kawan lain can be seen as memberi kata-kata dorongan. Why kata-kata dorongan? When you give words of encouragement, you know what is happening or what your other friends are feeling. Therefore, you give words either to encourage them or to help them, right? So that's where we talk about empathy. Tahniah kepada cikgu-cikgu yang dapat jawab semua dengan betul. Without me explaining, you can guess, alright? So thank you so much. Now, then the question mungkin cikgu-cikgu tanya, so in all, what does social-emotional social-emotional learning is? Kalau kita lihat social and emotional, there are two adjectives, alright, or two nouns inside the sentence, which is social and emotional. Now, for us in evolution, we define social and emotional learning as the ability yang pertama, if you have positive emotions, maksudnya if today you are happy, today you know you can build positive relationship. Means you will be good or you will not impact you will impact others positively. So maksudnya kalau saya sendiri gembira, ada perasaan yang aman, tenteram, maka orang di sekeliling saya juga can do the same thing. I am in a state where I am ready to help my others friends. So that's how we define social emotional learning. The ability, one, to manage your emotions so that you can build that positive relationship with others. So most important is your own emotions so that you can build your relationship with others. Okay, sekarang saya nak tunjukkan beberapa contoh that we use untuk cikgu-cikgu kita. Now this is a toolkit yang kita bina. We call it PBD toolkit, pentaksiran bilik darjah toolkit. Dia spesifik dia social emotional learning tapi spesifik kepada PBD. So what happened is apa yang kami buat ialah we actually build a toolkit untuk cikgu-cikgu di sekolah dalam program kami lah. So this is an example of an agreement. So how we used it is that cikgu dengan murid, mereka akan berbincang. It takes time but you don't have to do it all the time. Just do mungkin di pertengahan penggal ataupun pada akhir penggal pun boleh. So this is di mana cikgu dengan murid akan berbincang, sekarang anda berada di TP 3 untuk subjek sejarah. So sekarang untuk kamu berkembang menjadi TP 4, this is what you need to do. So pelajar akan, cikgu saya nak capailah TP 4 pada bulan depan untuk subjek sejarah ni. Saya nak bergerak dari 3 sampai ke 4. So cikgu dengan murid akan sign. And kita juga letak what you call this ibu bapa juga ataupun waris dalam agreement ini supaya mereka dapat lihat bersama-sama perkembangan anak murid mereka lah. And more so bahawa ibu bapa akan tahu, anak-anak saya ni memang bertanggungjawab dalam pembelajaran beliau. This is an example of agreement. Khas dalam konteks PBD. Now this is an agreement. Kalau tadi ialah agreement persetujuan individu, this is a class agreement. So maksudnya semua pelajar di dalam kelas bersama cikgu sepakat akan bersetuju that this is what they want to achieve. And this one is a streamer. It's a very a streamer yang cikgu boleh letak di papan kenyataan. So it can be done. So how some of teachers do it is pada permulaan sesi ataupun penggal, mereka akan kata semua sekarang berada di tahap biji benih sebab kita nak belajar. Tapi pada 2 bulan nanti cikgu harap anda semua kita akan bercambah menjadi anak pokok.
Okay, maksudnya mereka bagaikan biji benih yang bertumbuh, okay, as a tree. And this is where pelajar akan bersetuju. Okay, cikgu, saya rasa kita bersetujulah ataupun kita rasa kita boleh capai tahap 3 untuk subjek, say bahasa Melayu. And then you will outline apa maksudnya tahap 3 untuk subjek bahasa Melayu ataupun subjek sejarah contohnya. And this is where semua kelas akan lihat, oh, it gives them a direction and it gives them a sense of hope untuk belajar. Okay, so this is secara berkumpulan. The next one, now this is emotional check-in. This is a student survey yang kita bina. What you call this, khas untuk cikgu-cikgu memahami anak-anak murid mereka lah. So contohnya, cikgu memberi saya tanggungjawab khas dalam aktiviti berkumpulan. Okay, so ya ataupun tidak. Okay, contoh, because why? Bila kita ada tanggungjawab dalam classroom, okay, this is to maklumkan kepada cikgu-cikgu yang anak-anak murid ni dia aktif dalam kelas, dia nak ambil bahagian dalam kelas, alright? So dia akan beri pendapat ya ataupun tidak. And bila cikgu lihat maklum balas tu, dan cikgu tahulah kalau ramai yang jawab tidak, and this is something data point untuk cikgu untuk menambah baik classroom. Dan soalan-soalan ini pun berfokuskan kepada soalan social emotional learning. Contohnya kalau kita lihat soalan ketiga, cikgu selalu bertanya saya soalan seperti mengapa, bagaimana atau apa pendapat kamu. Alright, so this is also kita berbalik kepada apa yang Dr. Mehander katakan, pendekatan Socratic, di mana you always ask questions. You encourage students to ask, not by telling them, kamu kena selalu tanya soalan. Sebab we learn just now, students learn best by being role models. And this is where kita model dalam kelas. When they have an issue, kita tanya dengan soalan. So this is an example of bagaimana cikgu boleh dapat data point untuk lihat, okay, apa yang kita boleh tambah baik, and also satu peluang untuk boleh express perasaan mereka tentang PDPC kita. Okay, the next one is giving words of encouragement. So dalam toolkit ini kita ada juga what you call these stickers that we design especially untuk murid-murid lah, di mana cikgu boleh bagi kepada murid-murid, and it's very simple. You can just take a sticker. So cikgu-cikgu dalam program kami, okay, for example, mereka akan bagi kepada anak murid, and anak murid dalam stiker tu akan tulis dan bagi kepada rakan-rakan mereka, ataupun cikgu sendiri nak lekat stiker tu ke dalam buku latihan ataupun buku kerja anak murid juga boleh. So these are examples, and there are many other examples, but this is an example yang kita buat untuk guru-guru kita. And I'm sure kalau cikgu Google, yes, alright, kalau cikgu Google, cikgu akan lihat banyak jenis stiker yang ada yang cikgu boleh guna, alright, untuk galakkan anak-anak murid kita. Kita nak galakkan anak murid kita untuk bagi kepada rakan mereka supaya mereka memberi kata-kata semangat ataupun empathy kepada rakan untuk membina that budaya empathy di dalam kelas kita. Alright, okay. So these are some of the examples. Now sekarang ni kita akan masuk ke bahagian quiz. Okay, so I know that saya jelaskan sedikit tentang the element, definisi, cikgu pun padankan dengan strategi. Sekarang ni kita akan bagi peluang kepada cikgu untuk memenangi. We will give top 3 winners, okay, untuk dapat free digital. Okay, tadi we have physical and we have digital. Now what we are giving for free is digital toolkit. What they call this, the digital copy di mana cikgu boleh print untuk kelas cikgu lah. Okay, so top 3 winners akan dapat free digital PPT toolkit. Alright, so all you need to do is cikgu type joinmyquiz.com. It's a quizzes, kita akan main sikit quiz. Okay, very fast ni. Okay, so sekarang ni we will join. I think Ain has put the link. Cikgu boleh pergi ke link yang ada dalam ruangan chat. Okay, kod dia 237757. Okay, so cikgu boleh join sekarang, and we will wait for all teachers. Okay, at least 70 to 80 teachers untuk join dalam quiz ini. Okay, kita bagi masa sekarang. Cikgu Ibrahim dah ada. We have got
6 teachers. Okay, cikgu bersedia, don't worry. I will not start until I ask if you are ready or not. Okay, cikgu jangan risau. Okay. Alright, kita ada 10 cikgu. Kita tunggu at least 50% of our teachers on quizzes. Kita main sama-sama. Ramai cikgu yang dah ada. Kita ada 13 cikgu dah. Okay. Very easy, just click the link and code dia ialah 237757. Kita ada 16 pemain dalam quizzes 17 sekarang. It's very simple, cikgu hanya perlu klik pada link and then masukkan kod. Okay, cikgu yang dah masuk, kita bersabar ya while kita tunggu member-member kita yang lain untuk masuk. Dah ada 20 cikgu dah sekarang, 20 pemain. Top 3 akan dapat the digital toolkit for free ya. We will send it, kita akan email pada cikgu nanti. Okay, 20 cikgu, come cikgu lain. I hope more teachers can play supaya kita ada competition yang sengit sikit. Ya, klik the link cikgu. Klik the link ya. Kita ada 20. Cikgu Emily pun join, cikgu Emily. I pun dah klik the link. Alright, kita ada 22 cikgu sekarang. Okay, picking up dah 28. Right. Okay, kita ada 28 pemain sekarang. Okay, saya akan bagi about another 2 more minutes supaya ramai cikgu boleh masuk. Sekarang dah ada 29. We have about 157 participants too. So many teachers. That's really, really good. Saya really harap at least 50% of us supaya kita ada peluang. Tak apa kalau kita tak menang pun tak apa. At least kita experience what you call this, the questions. Kita test knowledge kita. Okay, kita ada 31 players sekarang. 33. Okay, saya bagi lagi 2 minit lah untuk cikgu-cikgu lain. Maybe ada connection problem. 34. Ada cikgu yang tak boleh masuk tak? Just let us know. Okay. Okay, kita ada 34 pemain sekarang. Okay, lagi 1 minit supaya at least we capai 40 lah. We can achieve at least 40 teachers. Okay, we have 35 teachers. Okay, yang baru masuk, cikgu yang baru masuk, we are playing a quiz. You can click on the quiz and the code is 237757. Alright, kita dah ada 36 cikgu. Okay, sementara cikgu-cikgu lain is clicking in, I think we can start the quiz. Cikgu Ain, are you ready Cikgu Ain? Okay, my colleague Cikgu Ain is very excited to start the game. She is going to start clicking in 5, 4, 3, 2, and 1. Pemain. Right. Cikgu di tempat yang pertama. Ramai cikgu dapat betul. Very good. Alright. Soalan yang seterusnya, cikgu boleh teruskan. Alright. Cikgu Fu sekarang berada di tempat pertama. Diikuti dengan cikgu Singh. Okay. Cikgu M di tempat ke-6. Okay. Wah, cikgu sangat cepat. Kita dah jawab soalan ketiga. Cikgu Suzy dan cikgu Singh. Cikgu Fu memang mantap lah. Sangat cepat cikgu. Dengan cikgu Suzy dengan cikgu Aina. Wah, cikgu M sekarang di tempat kedua. Dari pas cikgu M dalam naik. Sekarang cikgu sekarang di tempat yang kedua. Cikgu Fu masih berada di tempat pertama. Wah, competition sangat sengit di antara cikgu M dan cikgu Siti ni. Alright. Cikgu Ibrahim sekarang naik ke tempat kedua. Cikgu Ibrahim ni memang hebat lah. Wow. Okay. Alright. Cikgu-cikgu lain, you can still try. I rasa kita dah ada pemenang. Okay. Lagi soalan. Okay.
3 winners. Okay, kita ada 4 ke 3 pemain episod competition yang sangat sengit. Mana Cikgu Ibrahim dengan sangat cepat telah naik ke tempat kedua dengan diikuti dengan Cikgu M. Alright, let's look at our top 3 players in the quiz. Okay, tahniah Cikgu M diikuti dengan Cikgu Ibrahim, and congratulations Cikgu Oleh. Alright, thank you so much. Okay, untuk tiga-tiga cikgu ini, nanti Ain akan get your details and we will be giving you the free digital PPD toolkit. Okay, sekarang ni saya nak cikgu predict lagi one more situation. Tadi kita dah main quiz kan, ramai cikgu dapat betul. So andailah kita ni macam how to say, dah pakar lah social emotional learning, kita tahu definisi, element dia, kita pun dah tahu apa strategi dia. Okay, sekarang ni saya nak tanyalah, okay, kita slide yang seterusnya. Okay, kalau tadi cikgu dengar pengalaman saya pada hari pertama, sekarang saya nak predict apa yang saya buat selepas pelajar ni gaduh dan buang kerusi kat depan. Nak tanyalah cikgu, apa yang saya buat? Siapa nak teka apa tindakan saya yang seterusnya sebelum saya bagi tahu? Cikgu boleh tulis di ruangan chat. Apa tindakan saya? Apa yang saya buat? Saya lari ke dalam kelas, saya menangis dalam kelas. Apa yang saya buat semasa selepas kejadian tersebut? Cikgu boleh teka apa tindakan saya? Yes, apa tindakan saya yang seterusnya? Cikgu boleh teka, no right or wrong. I'm very interested to see what you think I actually did. Kita boleh teka saja. You can write in the ruangan chat lah, tak payah you don't want to share, so no problem. If you want to share pun boleh, you nak unmute dan share pun boleh. Kalau tak nak pun, cikgu boleh just write at the ruangan chat. Saya sangat excited lah to see apa yang cikgu rasa saya buat ni. Run away, enter class early. I don't know cikgu what do the teachers think? Did I run away? Or did I enter class early? Did I cry in the classroom? Ada tak cikgu yang nak teka? Be a judge to the fight. This one reminds me of the dulu we watch the show macam WWF ke yang ada judge. Okay. Saya pun nak teka jugalah Cikgu Melissa, maybe you ambil kerusi tu dan throw the chair back to the pupil. Oh, Cikgu Emily, I cannot even. Okay, let's see whether you are right or not. Tarik nafas panjang. Just to share, pada masa tu saya tak tahu apa tu social emotional learning tau. Remove, okay. Thank you very much for guessing. Sit together with the two of them and ask why. Thank you very much, Cikgu Balkis. Okay. Alright, Cikgu Ain, let's share with the teachers in this podcast. What did I do with the students after that? How am I going to teach sejarah in this kind of condition? A fight just broke. The two boys were sent to the discipline. Everybody was in shock, especially me. How am I supposed to continue this lesson? So I told myself, you know what? I'm not going to teach this lesson. I'm not going to teach, but I'm going to talk to these boys, these students, and get to know them. So I put away all my lessons and I told them, you know what? You come here. Okay, so Cikgu Siti was almost correct. I did not listen to the both boys because they were sent to the discipline teacher. Tapi what happened was I actually sat with the rest of the students. Now just to share with you, pada masa itu I almost actually dalam hati saya is memang dah bergelora lah. I almost cried and saya memang tak tahu apa yang saya nak buat. So it was satu pengalaman where I needed to take a lot of courage, keberanian to tell the students, cikgu takkan mengajar, but I want you to sit in a circle. And after that I told them, we are not going to study, just put the textbook aside. Memang pada masa itu saya sangat takut. Sebab kalau pengetua tengok saya buat macam tu, mereka tak belajar, duduk dalam bulatan dan bercakap, I might get into trouble because I was a first time teacher and I was taking that risk. So I sat down with the boys and saya tanyalah, ask them what's their name, where do they live, what do they do. And that conversation, of course pada masa itu one or two only shared.
But because one or two shared, then ramai mula berkongsi. And that incident became something, I would say, a starting point in building my friendship, hubungan saya dengan pelajar-pelajar saya, pelajar-pelajar tersebut di dalam kelas. I wouldn't say that my experience of teaching them was easy, but at least I understand them and they respected me. The boys have already completed their Form 5. Ramai di antara mereka are actually Grab and Foodpanda riders. And sometimes I see them in Tesco ataupun Lotus, and they will call me, cikgu masih ingat tak yang so and so buang kerusi kat cikgu? So itu merupakan from an incident that scared me, ia menjadi satu memori di antara saya dengan pelajar saya. But I also reflected back, if only I knew social emotional learning, mungkin saya takkan mula kelas by just teaching them, you know, buka buku teks and straight away teach. And if I knew that one of my boys were angry, and just like one of the teacher mentioned, tarik nafas panjang-panjang. So that is why I wanted to share that why social emotional learning is so important. Because saya reflect back lah, bila saya buat refleksi kan, bila saya dengar podcast saya ini sendiri, I was thinking of my boys and I reflected, if only I knew social emotional learning, if only saya ask the boy, why are you so angry? Take a deep breath. Maybe that would not happen. And that's a mistake lah. I always think that, you know, it is really a mistake that I have done for not getting to know them before I teach. All right. So that is the importance of social emotional learning. Just to share with you a little bit of background, pelajar yang saya mengajar ni, mereka berada di what we call as urban slum. Maksudnya mereka pelajar miskin bandar. Maksudnya mereka duduk di kawasan bandar but they are very poor. And what I learned about them is that ramai yang ibu bapa mereka memang tak ada di rumah and they all live on their own. So that's what actually something I didn't know when I started the class, and it's my fault as a teacher for not understanding them. All right, and this is where I just want to really emphasize the importance of social emotional learning. All right, so now the question is, mana podcast, mana yang di mana cikgu boleh lihat podcast, di mana cikgu boleh lihat lebih banyak bahan ini. Alright, this is where I want to share dalam sesi yang seterusnya. So tapi sebelum tu, let's recap apa objektif dan sukses kriteria hari ini. So yang pertama ialah objektif saya lah untuk bantu cikgu to kenali the 5 components of social emotional learning, and I hope through the quiz just now cikgu boleh jelaskan 5 komponen social emotional learning dan juga kenali strategi-strategi yang berkait dengan komponen tersebut. So itu objektif, and I think I rasa ramai cikgu daripada from your answers tadi, I can see that you know right now you can what you call this, you can at least match the definition and also the component. And the winners, you are now can consider yourself as a fasih, pakar kepada social emotional learning. Alright, so dah saya akan berkongsi sedikit di mana tentang Cikgu Hub, how you can also participate and where you can get these resources. So just to share with you, Cikgu Hub ialah satu one-stop center untuk bantu cikgu untuk cukupkan mata kredit. So I know that dalam 1 tahun kita kena hadir untuk webinar, kita kena capai 42 mata kredit. So this is where kita actually build Cikgu Hub, so it becomes a one-stop di mana you can actually watch videos, read a book, or even participate dalam PLC supaya cikgu dapat what you call this sijil yang cikgu boleh masukkan ke dalam e-pembelajaran ataupun dalam portal SPL KPM. So really ia ada satu one-stop center untuk cukupkan mata kredit. So apa yang ada di dalam Cikgu Hub, just to share with you. Alright, kita lihat slide yang seterusnya. Okay, so di sini kita ada Cikgu Learns di mana what you call this cikgu-cikgu yang menjadi what you call this member dalam Cikgu Hub, mereka akan ada bengkel ataupun webinar sejam, 1 bulan 2 kali. Alright, so in the whole year kita ada pelbagai topik. Some is done by me, some is done by my trainers from Cikgu Hub. Kita juga ada trainer, contohnya macam Dr. Mehander yang kita jemput, dan juga trainer-trainer di luar yang akan facilitate some of the discussions. Alright, so itu adalah bengkel. Okay,
Yang kedua, ialah kita ada cikgu strategi. Nah, cikgu strategi is where kita fokus kepada pedagogi tertentu. Contohnya in this topic is what we call one type of agreement, collaborative learning is what we call the agreement lines. So untuk sesi ini, cikgu-cikgu is just all you need to do is just to sertai, just watch a video. Kita ada what you call this, an activity template di mana cikgu akan letak refleksi, and then you will be able to get a certificate. You will get a certificate. So this certificate cikgu boleh download dan masukkan ke dalam markah SPL KPM. So this is cikgu learns, this is cikgu strategy. Next one. Besides that, what else do we have? So just now you saw what you call this podcast. Kita juga ada Siri podcast. So the podcast that I showed you just now, kita akan jemput beberapa cikgu untuk berkongsi pengalaman dan juga experience mereka di dalam classroom tentang topik-topik yang tertentu. So this is where what you call this, kita boleh belajar through conversations. So imagine I know you are from, say you are from Kedah and you want to hear about a teacher who teaches in Sarawak. So this is where the podcast comes in, di mana kita akan feature cikgu-cikgu ini. So the first podcast was featuring me and a few of my friends who were teachers. Kita ada podcast yang feature cikgu-cikgu lain dari sekolah-sekolah lain. The next one. Nah, kalau tuan-tuan dan puan-puan, this is khas untuk community cikgu hub. Alright, so khas untuk community cikgu hub, kita ada juga kumpulan Telegram. Alright, so here kita ada, we have about 3,100 teachers in our cikgu hub community. Now this is a PLC dalam talian dengan guru di seluruh negara. We have teachers from all over Malaysia, not just sekolah kerajaan, kita juga ada sekolah antarabangsa, sekolah swasta yang berkongsi pengalaman dan pendapat mereka. And we also partner dengan Maxis E-Class. Daripada Maxis, khas untuk cikgu-cikgu dalam community cikgu hub, di mana mereka mempunyai akses kepada pertandingan-pertandingan khas yang dikelolakan oleh Maxis E-Class. Alright, so this one is very, this one untuk PLC dalam talian adalah percuma. All you need to do is join our Telegram group of 3,100 teachers. So kawan saya, rakan saya akan paparkan, we will share the PowerPoint and you can join our Telegram group. And also untuk dalam community cikgu hub, kita ada what we call persidangan. We do a national conference yang bertajuk ataupun bertema Sekolah Super. Di mana cikgu-cikgu diberi peluang untuk either to present or to join. So most of our presenters comes from teachers who participate in our program. Sebab kita buat program dengan PPD selama 3 tahun ini, and PPD ni akan menjemput cikgu-cikgu mereka. So as you can see, Sekolah Super ni dia ada beberapa aktiviti, dia ada beberapa slot. Daripada pelbagai topik, pelbagai pakar, and you can see some of the Dato Dr. Mehander is also one of the pakar who actually what you call this present. And we know that, and every teacher who participates in this akan dapat sijil, alright, supaya dapat masuk dalam SPL KPM. Kita juga ada penulisan artikel ataupun penulisan modul. If you join the Cikgu Hub Telegram group, kita ada what we call program khas Cikgu Hub Teacher, meaning to say that you actually build modules, that you want to share with other teachers into the community, and that's where you also get your certificate. Alright, so now, then how to be a member? Now, this is just a sumbangan. For us, this is a subscription, alright? Because in order for us kita ada sumbangan, dua bentuk sumbangan untuk what you call this, cikgu-cikgu untuk dapat akses kepada konten, kepada akses kepada podcast dan juga webinar. So we have dua jenis sumbangan dalam one is in the standard subscription, dan kita ada premium subscription. Alright. Now the reason for us is that supaya kita ada what you call this, the reason for the payment is that supaya kita ada resources untuk continue
to actually create content. Contohnya, some of the money that we get, kita akan what you call this, untuk cikgu-cikgu yang datang, sometimes we will give them what you call this, we reimburse untuk mereka yang datang interview, kita akan bagi balik kepada mereka. So this is not so much, kita adalah organisasi yang tak bermotifkan keuntungan. This RM50 sebulan adalah untuk kami just to maintain the portal supaya cikgu-cikgu dapat guna portal ini. Alright, okay. So, but Telegram is percuma and everybody is welcome to join and to have access to all our content di Cikgu Hub. Alright, so snapshot Cikgu Hub, I think just now we showed already di dalam what you call this, dalam first video ni. Alright, kalau cikgu ada Facebook, cikgu ada Instagram, alright, cikgu main TikTok, cikgu boleh juga ikuti kami. So dalam Telegram kami, we actually give you tips, kita akan berkongsi tips, kita akan berkongsi cerita, inspiring stories from teachers all over Malaysia, both from the government and the private sector schools, supaya kita mendapat inspirasi daripada guru-guru kita di seluruh Malaysia. And Cikgu Hub has only got one vision, iaitu untuk membantu cikgu-cikgu untuk meningkatkan kita punya professionalism dalam kelas. Alright, so 3 langkah, very simple. Okay, so we're actually this month, okay, kita actually for CDL kita because I know that CDL kita, we work very closely dengan Dato Dr. Mehander, and this is something kita nak bagi secara percuma sebulan. Alright, so very simple, 3 langkah dapatkan langkah percuma sebulan di Cikgu Hub. Step 1 is, our tagline is learn, connect and grow. So yang pertama kita learn, kita dah learn tadi workshop kita. Step 2 kita connect dengan join Telegram group. Now, bagaimana kita nak grow? Very simple sahaja. Alright, isi borang maklum balas untuk dapatkan sijil penyertaan dan berkembang dengan langganan sebulan. So all we need to do, we need your help, cikgu, fill in this form. Alright, and then all the teachers, what you call this, all the teachers yang fill in this form, kita akan bagi langganan percuma where we will email to you the login ID supaya boleh masuk ke dalam portal Cikgu Hub, and you can enjoy Cikgu Hub dalam masa 1 bulan. So kalau cikgu boleh dalam masa 1 bulan, you watch lah as much as you want and dapatlah mata kredit and dapatlah sijil-sijil ni. Alright, any questions saya I can answer, but if not I think that's the end. Ada soalan ya? Rakan saya kata ada soalan. Okay. Kalau ada any question, kalau cikgu ada soalan, mungkin cikgu boleh unmute and I can address the question now. Ataupun cikgu boleh PM kami lah. Tadi ada soalan berkenaan rakaman. Ya, rakaman memang ada. Dan cikgu-cikgu boleh lihat di YouTube Connecting Dots Learning. Thank you Cikgu Emily. Dan siapa yang ketinggalan boleh tonton semula. Okay. Kalau ada cikgu yang ada any questions, I think you boleh juga put the questions dalam kumpulan Telegram, because dalam kumpulan Telegram we also have got few experts inside the group, and when they readkan soalan, dia akan cuba jawab, they will try to respond to you. So that's the beauty of that community. It's not just me, we have teachers from everywhere. We also have some experts who join, and we encourage teachers to share, okay, di mana mereka dapat feedback daripada cikgu-cikgu lain. Yes, okay, so saya nak galakkan cikgu untuk isi what you call this, di borang maklum balas ni, supaya kita dapat login ID kepada cikgu-cikgu, and once you get the login ID, please activate it, alright, supaya you can have you can enjoy all the content. And if you need help to use open learning, just letak dalam kumpulan Telegram, saya perlukan bantuan, and our team, Cikgu Hub team yang berada dalam kumpulan tersebut, we will go and try to help you. Okay, that's all my session. Cikgu Emily, is it okay we take a picture together? Ya, kita akan ambil gambar sebentar lagi di akhir sesi ini ya. Okay, alright. So this one I leave to Cikgu Emily to facilitate. But thank you so much, Cikgu, for attending this session. I hope it has been a beneficial session.
and I hope kita boleh masih berhubung dalam kumpulan Telegram Cikgu Hak. Ya, thank you very much. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Cikgu Melissa kerana sudi bersama dengan kami atas perkongsian sangat menarik pada hari ini tentang SEL, ya, Social Emotional Learning. Sesuatu yang memang sangat penting yang perlu ada bagi seorang guru untuk mengawal situasi yang berlaku. Bukan sahaja di dalam kelas tetapi juga di luar bilik darjah. Dan juga saya bersetuju dengan apa yang Cikgu Melissa katakan tadi tentang anak-anak pokok yang perlu kita bajai. Kerana apa? Anak-anak didik kita adalah umpama anak-anak pokok dan mereka mempunyai karakteristik yang berlainan antara satu sama lain. So dengan itu kita perlu ada cara untuk mengawal emosi dan juga untuk menarik minat mereka untuk terus belajar dengan kita. Okay, dan juga saya juga before I end this session, I would like to encourage all the teachers to join Cikgu Hub. Okay, because there are a lot of advantages with so many components yang sangat menarik. Seperti yang dikatakan oleh Cikgu Melissa tadi, Cikgu Learn, Cikgu Strategy, Podcast dan Community Cikgu. Okey, dan sebelum kita mengakhiri sesi pada hari ini, okey, untuk pengetahuan semua, sesi pada hari Jumaat minggu hadapan iaitu pada 21 April akan ditangguhkan kerana umat Islam akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dan sesi seterusnya akan berjalan pada 28 April 2023. Oleh itu kami daripada Connecting Dots Learning ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri buat semua, maaf zahir dan batin. Tapi sebelum tu saya ada satu perkongsian video ya daripada Connecting Dots Learning sebelum kita mengakhiri sesi ini dan bergambar sebentar lagi. Okay. Saya stop sharing. Selamat Hari Raya saya ucapkan buat semua. Okay, kita ada 6 muka surat ya. Jadi diharap cikgu-cikgu bertenang kerana kita akan page by page. Dan pada masa yang sama saya juga akan bantu untuk ambil gambar. Okay. Okay, boleh bukakan kamera semua. Kita tunggu lagi ada yang belum buka kamera. Jangan malu-malu cikgu. Okay. Let's make this a memory for yourself. Okay. Okay. Okay, jadi dengan ini berakhirlah sesi untuk kita pada hari ini. Diharap kita akan berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Jangan lupa pada 28 hari bulan April ini. Dan sebelum kita mengakhiri sesi pada hari ini, saya ingin mengucapkan sekali lagi kepada semua yang menyambut Hari Raya Aidilfitri, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dan kepada yang tidak menyambutnya, saya ucapkan selamat bercuti kepada semua. Terima kasih and thanks for joining us.